اللہ کا فضل ہوا جس کی وجہ سے ہم نے بیٹھنے کے لیے موقع ملا۔ تو محترم دوست بزرگوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایسے ہی جب تک مجمع ختم نہ ہو جائے تب تک استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی، بیٹھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ ہر ایک کا ذمہ داری ہے۔ ایک ایک بندہ جو ہے پورے عالم کا ذمہ داری نبھانا ہوگا۔ تو محترم دوست بزرگوں، جب تک اس دنیا میں ایک ایمان والا باقی رہے گا، اس کے اندر یہ ذمہ داری ہوگا کہ پورے عالم میں جو خسارہ پھیل چکا ہے، پورے عالم میں جو بے دینی نے گھر لیا ہے، جو مرتاد ہو چکا ہے لوگ، ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے فکر کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا ان کے اوپر ذمہ داری ہوگا۔ اور جب دنیا سے تمام کی تمام جاہلیت ختم ہو جائے، تمام کی تمام لوگ ایمان والا بن جائے، اللہ کی مننے والا بن جائے، ایک آدمی صرف باقی رہے جو دین سے خالی ہے، تو تمام عالم کی جو بندہ ہے ان کا ذمہ داری ہے ان کو بھی دین پر لانے کے لیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے ہر ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم ایک دوسرے کا معین ہے، مددگار ہے۔ یہ ایمان والا کا شان ہے، آخری امت کا شان ہے۔ آخری امت ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کی مددگار ہے اور معین ہے۔ ہم خود بھی اللہ کی راہ پر چلے، اللہ کی واحدانیت، اللہ کی برائی، اللہ کی قدرت خود بھی بولنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ یہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں মেহমান বলতেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একটা নেসবতে এখানে জমা করছে। এই তিনটার থেকে আমরা জমা হয়েছি একটা মাকসাদকে সামনে নিয়ে, এবং কিভাবে মেহনত করতেছি তার কিছু কারগুজারিও আমরা শুনাইছি। আমাদের সামনে কিছু কারগুজারিও আসিয়ে গেছে। আসলে ভাই এই কাজটা হলো জিম্মাদারির কাজ। প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারি দিয়েছে, আর এই জিম্মাদারিটা বহুত বড় জিম্মাদারি। পুরো দুনিয়াতে যদি সমস্ত মানুষের মধ্যে যদি বদ্দিনী ছড়াইয়া যায়, সবাই বদ্দিন হয়ে যায়, তা একজন লোক যে ইমানের উপরে আছে তার উপরে জিম্মাদারি পুরা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যে কি দিন জিন্দা হয়ে যায়, দিনের পরিবেশ কায়েম হয় এই একজনের উপরে এই জিম্মাদারিটা। তো কত বড় জিম্মাদারি! আর যদি দুনিয়ার সবাই দিনদার হয়, ইমানদার হয়, একজন লোক বদ্দিন আছে, তো সমস্ত ইমানওয়ালাদের জিম্মায় এই কাজটা যে এই যে একজন লোক বদ্দিনের মধ্যে আছে, সবাই মিলে ফিকির করবে এই একটা লোক কিভাবে দিনদার হয়ে যেতে পারে। তো অনেক বড় জিম্মাদারি, নিজেকেও করতে হবে, সাথে সাথে অন্যদেরকেও জিম্মাদারিটা বুঝাইতে হবে, সবাই যেন জিম্মাদারি নিয়ে চলে। تو محترم دوست بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، ہر ایک انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مبارک محنت کو دے کر بھیجا ہے۔ ہر انبیاء علیہ السلام آ کے دنیا میں اسی محنت کو کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب محنت شروع کر دیا نبیوں نے، نبی کو پہلے تو آمین، صادق اور دوست بھی ہوا کرتے تھے، ان کا پڑوسی بھی ہوا کرتے تھے، پڑوسی سے ساتھ مل محبت بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، گھر والا بھی تھے۔ تو جب نبی نے نبوت لے کر دعوت کو شروع کر دیا
تو نبی کا جو رشتہ دار ہے وہ مخالف بن گیا, جو دوست ہے وہ مخالف بن گیا, جو پڑوسی ہے وہ بھی مخالف بن گیا, یہاں تک کہ پورا کی پورا مخالف بن گیا. ہر ایک نبی کے ساتھ ایسا ہوا. اور ایسا نہیں مخالف بن کے چھپ کے بیٹھا, تو ستانا شروع کر دیا ایک ایک کر کے, ہر لائن سے ستایا نبیوں کو. تو ایسے ہی جو ہے ہم اس محنت کو کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے تو ہمارے اوپر بھی کچھ مشقت مجاہدہ وہ آئے گا, تو اس کو ہم برداشت کرتے ہوئے کام کو آگے بڑھا کر لے جانا ہوگا. کسی کی زبان سے کچھ بولا جائے گا, کسی کا جو ہے کاروبار کی طرف سے رکاوٹ آئے گا, کسی کا جو ہے گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ آئے گا, کسی کا بیوی بچہ کی طرف سے, ایسے جو ہے کسی کا اپنے پڑوسی کی طرف سے, ہر لائن سے رکاوٹ آئے گا. اس کے اوپر ہم جمے رہنا ہوگا اور کام کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لے کے چلنا ہوگا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے اوپر جتنا بھی مشقت آیا, جتنا بھی مجاہدہ آیا, تو جیسے نوح علیہ السلام کو اتنا ستایا, اپنے قوم نے پتھر مار کر پتھر میں دبا دیا. پھر ہوش آیا تو اٹھا, اٹھنے کے بعد کہا یا اللہ میرے قوم نے تو میرے کو اتنا ستایا, اب میرا کیا کام ہے. تو پھر نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ ابھی بھی وہی کام ہے پہلے جو کام تھا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر کتنا بھی مشقت آئے تو اسی کام کو ہی کرنا ہے ہم. نبی جو کام کر کے گیا ہے, نبی نے یہ راہبری دکھا کر گیا ہے. قرآن میں یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کیا ہے ہمارے راہبری کے لیے ہے. তো বলতেছেন যে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসূল আসছে প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা দাওয়াত ওয়ালা জিম্মাদারি দিয়ে পাঠিয়েছে. ওনাদের বংশধররা ছিল, আত্মীয় স্বজন ছিল, প্রতিবেশী ছিল, ওনাদের এরকমভাবে ছেলেমেয়েরাও ছিল, তো ওনাদের সবাই ছিল. কিন্তু যখন নবুয়ত আলা জিম্মাদারি নিয়ে খাড়া হয়েছে তখন দেখা যায় সবাই বাধা হয়ে গেছে, যে ঘরের লোকেরাই রাকাওয়াট বনে গেছে, আত্মীয় স্বজনরাই ওনাকে দেখতে পারে না, প্রতিবেশীরাও তাকে কষ্ট দিতেছে, নির্যাতন করতেছে. একজন না, সমস্ত নবীদের সাথে এরকম ব্যবহার করছে. ওনারা কি করছেন, ওনারা সব বরদাস্ত করে অন্য হালাতের দিকে না তাকায়া, যে বাধা আসতেছে এদিকে খেয়াল না করে, সমস্যা হইতেছে এগুলির দিকে না তাকায়া যেই জিম্মাদারিটা দিছে ওইটাকে সবসময় সামনে রাখে আগে বাড়ছে. যতই হালাত আসুক, যতই সমস্যা আসুক, কিন্তু যেই জিম্মাদারি দেওয়া হয়েছে, নবুয়তের কাজ দেওয়া হয়েছে, এইটাকে নিয়ে সামনে বাড়তে হবে. তো ওনারা এইভাবে সব নির্যাতন ভোগ করে সামনে বাড়ছে. আমরা যে নবীওয়ালা কাজ করতেছি আমাদের এরকম সমস্যা আসবে, ঘর থেকে, প্রতিবেশীর থেকে, আত্মীয় স্বজন থেকে, আমাদেরকেও এরকম নবীদের মতন সমস্যা আসুক, কিন্তু আমাদেরকে যে জিম্মাদারি দিছে ওই জিম্মাদারি নিয়ে কাজকে আগে বাড়াইতে হবে. বড় থেকে বড় সমস্যা, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ওনাকে এত কষ্ট দিছে, কওমের লোকেরা ওনাকে পাথর মারতে মারতে একবারে ওনাকে মনে হয় যে নিঃশেষ করে ফেলেছে. আবার যখন নাকি উনি সুস্থ হইলেন, তা আল্লাহ তাআলা কে জিজ্ঞেস, আল্লাহ আমি আর কি করব, কওমের লোকেরা তো আমাকে যে অবস্থা করে দিছে, আমি কি করব? বলে যে আগে যেটা করছেন এখন আবার ওইটাই করবেন. মানে জিম্মাদারির মধ্যে কমই নেই, কষ্ট হোক. তুমি রহমতের মধ্যে সুবুজুর্গ, এই জন্য কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা রাহবরি করে দিয়েছেন, নবীদের ঘটনা বলি, নবীদের হালাত, নবীরা কিভাবে জিম্মাদারিকে আদায় করছে এই উম্মতের সামনে পেশ করছে, যে উম্মতও যেন জিম্মাদারিকে নিয়ে সামনে আগে বাড়তে থাকে. হালাতের দিকে, রকাওয়াটের দিকে, বিভিন্ন সমস্যা, ব্যবসা, এরকমভাবে হালাত আসবেই. তো সমস্ত হালাতের মধ্যে দিনের জিম্মাদারি যেটা, এটাকে আগে রাখিয়ে চলতে হবে.
तो महतरम दोस्त बुजुर्ग, ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने फरमा रहे हैं, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अज़्किर कौमक अन उख़रिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। तो हर नबी को अल्लाह तबारक तआला ने इसी काम को देकर भेजा है, लोगों को, उम्मत को बददीनी की अंधेरियों से बददीनी के अंधेरियों से निकल कर दीन की नूर में लाना ये नबी का काम था। नूर में दीन में लाना ये नबी का काम था। तो आज जो है ये नबी का सिलसिला बंद हो चुका है। नबी दुनिया में नहीं आएगा, नबी दुनिया में नहीं आएगा, लेकिन नबी का जिम्मेदारी जो है वो बाकी था। नबी का जो जिम्मेदारी, नबी का जो काम अल्लाह ने बाकी रखा है। इसलिए कि मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला का सबसे महबूब है बंदा, बंदा को मोहब्बत करते हैं। दुनिया में जितना मखलूक अल्लाह ने बनाया सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान से करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला इंसान को इंसान बिगड़ जाए ये पसंद नहीं करते हैं। इंसान कैसे मेरे ताल्लुक़ में रहे, मेरे हुक्म में रहे, जन्नत में जाने वाला बन जाए, ये अल्लाह का पसंद है। इंसान जो है जहन्नम में जाए ये अल्लाह का पसंद नहीं है। इसलिए जो है वक्त पर नबी भेजा, कौम पर नबी भेजा। जब जाहिलत आम हो गया तो अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को जुल्मात के अंधेरों से निकालने के लिए नबी को भेजा। अब क्या नबी का सिलसिला ख़त्म कर दिया? अब क्या होगा? अब भी जो है अल्लाह तबारक तआला इंसान को गुमराह होने नहीं देता। इसलिए जो है इस काम को बाकी रखा अल्लाह तबारक तआला ने, ताकि लोग गुमराह ना हो। तो आप जो है ये नबी का जो जिम्मेदारी है ये तमाम उम्मत को दे दिया। हम हर एक नबी का इस जिम्मेदारी को अदा करना पड़ेगा। अब नबी आने वाला नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम इस काम को करके दुनिया से जाना होगा, कैसे भी हो। अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये हमारा जिम्मेदारी है, यह हमारा हयात ज़िंदगी का मकसद है, यह हमारा दुनिया में बचने का मकसद है। इसी मकसद को हम पूरा करते हुए दुनिया से जाना है, रुखसत होना है। वरना दुनिया में जाने के बाद क़ब्र में, हशर में, यानी हर मंजिल में हमें पूछताछ होगा इसके ऊपर। তো ভাই বলতেছেন যে এক এক নবীদের ঘটনা আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে ব্যক্ত করছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে বলছেন যে ওনাকে যে কওমের কাছে পাঠাইছে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবে। যারা অন্ধকারের গোমরাহির অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছে এদেরকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসবে। এরকম সব নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা এরকমভাবে মানুষেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠাইছে। এবং আল্লাহ তাআলা আল্লাহর বান্দাদেরকে খুব পছন্দ করেন। দুনিয়াতে যত মাখলুক পয়দা করছে সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো আল্লাহর কাছে মানুষ। এরা হলো আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর বান্দারা যেন ধ্বংস না হয়ে যায়, তারা যেন এরকমভাবে নাকাম না হয়ে যায়, এই জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবীদেরকে পাঠাইছেন। এখন তো আর কোনো নবী আসবে না, নবীদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এই জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের উপরে ন্যস্ত করছে। এটা আমাদের এখন জিম্মাদারি, এই কাজকে করতে হবে। এবং যতদিন আল্লাহ হায়াত রাখছে ততদিন পর্যন্ত এই কাজকে করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জিম্মাদারি দিয়েছেন যে এটা বলে দিয়েছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। যে জিম্মাদারি দিছে এটা আল্লাহ তাআলা বলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমরা সকলেই জিম্মাদার, মেহনত করে এই কাজকে চালাই যেতে হবে এবং এই জিম্মাদারিকে নিয়ে সামনে চলতে হবে। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उसी जिम्मेदारी को लेकर आज पूरी दुनिया में मेहनत हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है मेहनत। अभी माशाल्लाह अफ्रीका के कालगुजारी मुफ्ती साहब ने आप लोगों के सामने बताया है। ऐसे ही जो है अल्लाह के फजल
दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहाँ दावत मुबारक मेहनत का काम नहीं है। पूरी दुनिया में आज एक ही सतह पर काम हो रहे हैं। अल्लाह की फजल से जो है जहाँ 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात वहाँ होता है, वहाँ भी इस मुबारक मेहनत, दावत का मुबारक मेहनत पहुँच चुका है, वहाँ भी काम हो रहा है माशाल्लाह। तो ये काम तो कबूल हो चुका है। ये काम कबूल होने का अलामत ये है जिस वक्त जिस मेहनत को, जिस दीन की अमल को आम हो जाते हैं तो वो कबूलियत की अलामत है। तो अल्लाह की फजल से हज़रत मौलाना इलियास रहमहुल्लाह की बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने इस काम को पूरे आलम में फैला दिया। ये कबूलियत की अलामत है। आज भी माशाल्लाह मरकज़ निज़ामुद्दीन से उसका तरतीब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। निज़ामुद्दीन का हजरत आज भी माशाल्लाह पूरी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। अभी अभी इस साल 10-15 दिन पहले कारगुजारी आया, साली जमात दूसरे साल के लिए निज़ामुद्दीन से रवाना हो चुका है। इस साल साली जमात, हर जमात में 8 उलमा, मोतबर उलमा, बड़े बड़े उलमा भी है, दारुल उलूम देवबंद का फारिग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इदारा का फारिग उलमा मसला इस काम को लेकर पूरे आलम में फिर रहे। पहले 1 साल अपने हिंदुस्तान में लगाया, फिर दूसरे साल के लिए अरब ममालिक में फिर रहे हैं इस काम को लेकर। अरब हजरात भी बहुत खुशी होता है, ताज्जुब होता है जब कहते हैं हम दूसरे साल के लिए आया हूँ, तो बहुत ताज्जुब से बात को सुनते हैं और लेते हैं बात। तो इसलिए माशाल्लाह, और हमारा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान का लोगों को बहुत एहतराम करते हैं अरब हजरात। तो इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम पूरी दुनिया में काम फैलाना है। उसी तहत जो है हम क्या करना है, साथी को उभरने के लिए, साथी को ज़्यादा ज़्यादा खुरूज में लाने के लिए पहले जैसे इज्तिमा हुआ करते थे हर साल, अभी भी उसको कायम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हजरात। हमारा जो बड़े हैं अभी भी उसको कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ा तरतीब को ये अदल बदल कर दिया, लेकिन काम वही है। तो मैं বলতেছেন যে আলহামদুলিল্লাহ এই মেহনত দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছে গেছে। এই জিম্মাদারি কোথাও এরকম নাই যে বুঝতেছে না, সবাই এক নেহাজে পুরা দুনিয়াতে কাজ চলছে। আর এই কাজ আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে গেছে। যে মকবুল হওয়ার আলামতটা কি? আল্লাহর কাছে যে মেহনত কবুল হয়েছে, বলে মকবুল হওয়ার আলামত হইল যে অমুমিভাবে সব জায়গায় যে কাজটা চলে ওইটাই আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেছে। তো সারা বিশ্বে কোথাও বাকি নাই যেখানে এই মেহনত চলতেছে না, এক ধারাতে চলতেছে। বলছেন যে সব জায়গাতে আলহামদুলিল্লাহ দিনের জমাত বাইর হইতেছে। এই যে নিজামুদ্দিন থেকে সারা বিশ্বে জমাত যেতেছে। বলে আমাদের কারগুজারি আসছে 40টা দ্বিতীয় সালের জমাত আরবের জন্য তৈরি হয়েছে। 1 বছর দেশে, এরপর আরেক বছর আরব দেশে। বলে আমরা তো আমাদের এই জমাতও এরকম আরব দেশে সফর করছে। বলে এখানে যখন জমাত যায় এত খুশি হয় আরবরা, এবং তারা অবাক হয়ে যায়। আরে দ্বিতীয় বছর, দ্বিতীয় সাল কত কোরবানি করে আরব দেশে আসছে, আরব দেশে যেতেছে, কত টাকা খরচ করে। তো আলহামদুলিল্লাহ কাজ তো চলতেই আছে, সব জায়গায় আল্লাহ তাআলা এই কাজকে চালাইয়ে দিছে। বুজুর্গ তো বলতেছেন যে কোথাও কাজ কোনো বন্ধ নাই, কাজ চলতেই আছে। তো আমাদেরকে এরকম কোরবানি দিয়ে সামনে বাড়তে হবে যেন এই কাজ सब जगह मध्य आम हो जाए। तो माशाल्लाह अल्लाह की दरबार में इस काम जो है कबूल हो चुका है। अब जो है हम अपने आप को कबूल करवाना है। हाँ, कैसे कबूल करवाना है हमको और आपको मालूम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी अल्लाह का सबसे महबूब कुर्बानी है, इसलिए कि जितना महबूब नबी अल्लाह का है इतना ही महबूब, इतना ही बड़ा कुर्बानी लिया। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी लिया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी कुर्बानी मशक्क़तें उठाया, तो ऐसे जो है अल्लाह का नज़दीक ये कुर्बानी महबूब है। हम कबूल होने के लिए कुर्बानी करना पड़ेगा।
आला सतह का कुर्बानी करना पड़ेगा। हाँ, आप तो जो है ये काम बहुत तेजी रफ्तार के साथ चल रहे। हाँ, हम पीछे रह जाएंगे, फिर हम भी जो है हमारा रफ्तार भी आगे बढ़ाना है। जो 4 महीने वाला है वो 6 महीने में आ जाए, जो हर साल 4 महीना लगाता है वो बैरून ममालिक 5 महीने के लिए इरादा करे। अभी सारे हजरत ने इरादा किया है, उसके लिए तरतीब बनाना है। ऐसे ही जो है तमाम की तमाम जो काम है उसको आगे बढ़ाना। हम 12 घंटा लगाएंगे तो उम्मत 8 घंटे पे आएगा, हम 8 घंटा लगाएंगे उम्मत 4 घंटे में आएगा, 2.5 घंटे में आएगा। ऐसे ही जो है हमारा काम को आगे बढ़ाना है। अभी माशाल्लाह हमारे सामने जो तकाजा आ रहे हैं बहुत बड़ा तकाजा है। 2-3 साल से हमारा हर मुल्क में, अक्सर मुल्क में इज्तिमा जो है जोर वगैरह बंद था। तो अभी माशाल्लाह आप लोगों की जो बड़े हजरात हैं उन्हें कोशिश करके, मेहनत करके आप लोगों के सामने पेश करने के लिए तारीख वगैरह मुतय्यन किया है। तो इसी तारीख में जो मुतय्यन किया है और नवंबर की शुरू में तो माशाल्लाह इज्तिमा होगा। उसके लिए अभी मेहनत का ज़रूरत है। उस मेहनत के लिए हम कैसे भी कुर्बानी हमारे सामने आ जाए उसके लिए पेश करना होगा। বলতেছেন যে ভাই কাজ তো আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে গেছে, এটা কবুল হয়ে গেছে, এখন আমাদের নিজেদেরকে কবুল করাইতে হবে যে আমরা যেন আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে যাই। কিভাবে? ওদের কোরবানিকে বাড়াইতে হবে। আর জায়গা কাজ দ্রুত গতিতে চলতেছে, আমাদেরকে ওই জিম্মেদারি নিয়ে দ্রুত চলতে হবে। ফলে কয়েক বছর পরে যেন লকডাউন গেছে, বিভিন্ন হালাত গেছে, এখন বড়রা ফয়সালা করছে প্রত্যেক দেশে দেশে ইজতেমা। এই যে আমরা আফ্রিকার কারগুজারি শুনলেন যে প্রত্যেক দেশে দেশে ইজতেমা। বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেক জেলায় জেলায় ইজতেমা হইতেছে এবং বড়রা ফিকির করতেছে বলে যে এখন আমাদের দৌড়ঝাঁপ দেওয়া, কোরবানি বাড়ানো, যাদের 4 মাস হয়েছে 6 মাস, যাদের 4 মাস হয়েছে 5 মাসের জন্য বিদেশ, যত আমরা এরকম আগে বাড়বো তাহলে বাকি মজবারাও সেভাবে আগে বাড়বে। আমরা যদি কেউ যদি 12 ঘন্টা দিতে পারে বাকিরা 8 ঘন্টার জন্য তৈরি হবে। আমরা যদি 8 ঘন্টা দেই তাহলে বাকিরা 4 ঘন্টার জন্য তৈরি হবে। আমরা যে কোরবানিটা দিব এই কোরবানির সাথে সাথে অন্যরাও আমাদের পিছে পিছে তারা আগে বাড়তে থাকবে। যেন আমাদের কোরবানিটা বাড়ায়া মেহনতকে করতে হবে। तो माशाल्लाह यूपी में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ लॉकडाउन से पहले बुलंदशहर। तो उस इज्तिमा की कारगुजारी में हमने थोड़ा सा मुख्तसर कारगुजारी सुना। तो वहाँ इज्तिमा जो कामयाब हुआ, वहाँ का जो जिम्मेदार हजरत है तो 6 महीना घर नहीं पहुँचा, 6 महीना तक मेहनत में लगे रहे। हाँ, अफराद मेहनत किया। हाँ, घर गली गली, हाँ जो है बीवी बच्चा को भूल गया, 6 महीना वो मेहनत में लगे रहे। तो जब इज्तिमा कामयाब हुआ, हाँ लाखों करोड़ तादाद का मजमा हुआ, कितनी सारे जमातें निकली वहाँ से। तो ये कुर्बानी से होता है। पहले हम जिम्मेदार हजरात जो है कुर्बानी देना पड़ेगा, उसके बाद देखना कैसे नतीजा निकलेगा। तो हम सिर्फ इज्तिमा की फिक्र में रहेंगे, निजामी इंतजामी फिक्र में, तो निज़ाम का कुछ नहीं सोचेंगे तो माशाल्लाह इंतज़ाम तो हो जाएगा, खाना पीना पेंडल ये सब हो जाएगा। तो वो जो खुरूज जो मकसद है इज्तिमा का, वो मकसद फुट हो जाएगा। इज्तिमा का मकसद क्या है? इज्तिमा का मकसद है खुरूज फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जमात निकलना, ज़्यादा से ज़्यादा अफराद निकलना, पूरे आलम का तक़ाज़ा पूरा करना है। हाँ, पूरे मुल्क का तक़ाज़ा पूरा करना है। हाँ, हमारा अपने अपने मुल्क में कैसे ऐसे जहलत जगह है जहाँ बच्चा दिन मालूम नहीं है। कल एक लड़का मिला तकरीबन 18-20 साल का, वो नमाज पढ़ना मालूम नहीं, नमाज क्या है जिनको मालूम नहीं। हाँ, तो फिर हम जो है अफराद मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे जो है बंदा वो हमसे खाली रह जाएगा। इसलिए जो है इस इज्तिमा से पहले हम मेहनत को बढ़ाना होगा। उसके लिए तरतीब है, जो भी तरतीब हमारे सामने आए हम लब्बैक कह के हम उस तरतीब में लब्बैक हो जाना होगा। বলতেছেন যে ভাই এখন আমাদের
দেশের মধ্যে আহাম তাকাজা হলো যে আমাদের সামনে যে ইজতেমা আছে, প্রত্যেক জেলার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ আছে। হ্যাঁ, ঢাকার ইজতেমাও নভেম্বর তো নাকি? কত তারিখে? তো নভেম্বরের প্রথম দিক দিয়েই এই ইজতেমা। তো আমাদের সামনে এই ইজতেমা, এটা একটা আহাম তাকাজা। তো আমরা এই ইজতেমার জন্য কিভাবে মেহনত করব? তো বলছে যে আমি বুলন্দ শহরের ইজতেমার কথা তো আপনারা শুনছেন, যে ওই বুলন্দ শহরে কিভাবে মেহনত করছে কিছু কারগুজারি আমরা শুনছি। তো বুলন্দ শহরের ইজতেমা, এ তো কত কোটি মজমা, আর এত বড় ইজতেমা, কত যে জমাত বের হইছে। কিসের কারণে? ইজতেমার আগে পুরান সাথী যারা ছিল জিম্মাদাররা যে কিভাবে কোরবানি দিছে, বলে 6 মাস পর্যন্ত ঘরের সাথে কোনো খোঁজ খবর নাই, ঘরের বিবি বাচ্চার সাথে কোনো খোঁজ খবর নাই, জরুরতের বিষয়ে চিন্তাও করে নাই। জিম্মাদার সাথীরা ওমমি মজমাতে পড়ে, ওরা এরকম এক এক ব্যক্তির কাছে ঘরে ঘরে এক একটা মসজিদের মধ্যে, হ্যাঁ, হালকা হালকায় এমনভাবে এক মেহনত করছে যে ওইখান থেকে বলে হাজারো হাজারো জমাত বাইর হয়েছে। এরকম বুলন্দ শহরের ইজতেমা পুরা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। তো একটা কোরবানির পরে একটা জিনিসকে আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়ন করেন, ওজুদের মধ্যে আনেন। এখন সামনে ইজতেমা, এই ইজতেমার আগে কিছু তরতিব আমাদেরকে বলে দেওয়া হবে, আমরা ওই তরতিবের উপর উঠবো, ওইভাবে মেহনত করতে থাকবো। বড়রা যেভাবে বাতাই দিছে ওইভাবে, হ্যাঁ, এবং ওই হেদায়েতের উপরে করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই তরতিবে মেহনত করার দ্বারায় ইজতেমাকেও আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করবেন, ইজতেমার বাস্তবায়ন করবেন। ইজতেমার উদ্দেশ্য কি? ইজতেমার উদ্দেশ্য হইল নগদ নগদ আল্লাহর রাস্তায় ইজতেমার থেকেই বাইর হয়ে যাও। নগদ খুরুজ হয়, আল্লাহর রাস্তায় লোকেরা বাইর হইতেছে, এটা হলো ইজতেমার কামিয়াবির লক্ষণ। কিন্তু ইজতেমাটা কিভাবে বাস্তবায়ন হবে? এন্তেজামি জিনিসের বেশি ফিকির করা লাগে না। প্যান্ডেল কিভাবে বানাবে, খানা পিনার কি ইন্তজাম হবে, এগুলো এত বেশি ফিকির করা লাগে না। আসল কাজ হলো ওইটা, এক এক ব্যক্তির কাছে যায় যাকে তৈরি করা, যেন এক এক ফর্দ আল্লাহ রাস্তার জন্য তৈরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, মহিলারাও দাওয়াতের মধ্যে লাগে, মেহনতের মধ্যে লাগে, বিশেষ করে জিম্মাদার সাথীরা, এনারা যদি কোরবানি দেয় इंशाअल्लाह पूरा तबका खड़ा হবে। तो इसीलिए माशाल्लाह हम अपने घर से लेकर जो है जिले तक यानी सूबा तक यानी आलम तक जो तकाजा पूरा करना होगा, हम अपने अपने घर से शुरू करना होगा। हमारा घर का माहौल जो है नूरानी माहौल बनाना पड़ेगा। उसके लिए घर का तालीम है, घर का जो है मामूसरात का खुरूज है, ये जो है मुकद्दम करना पड़ेगा। हम अपने अहलिया को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना होगा, उनके दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत को डालना होगा, तब हमको तो निकाल देगा। 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, हम जितना दिन के लिए निकलना चाहो तो इजाज़त दे देगा। ये घर का मेहनत। दूसरा जो है हम अपना अपना मस्जिद से शुरू करना होगा। अपना अपना मस्जिद को 24 घंटा अभी से आबाद करना शुरू कर देंगे तो माशाल्लाह हर मस्जिद से नगद 4 महीने की जमात निकल जाएगा। ऐसा कोई मस्जिद नहीं रहेगा जिस मस्जिद से नगद जमात नहीं निकला हो। अभी से शुरू करना पड़ेगा। हर मस्जिद 24 घंटा आबाद करना पड़ेगा। रात को भी शिफ्ट बनाकर दीन को मेहनत करेंगे, मखलूक के पास जा जाकर रात को हम मेहनत करेंगे खालिक के साथ रो रो कर। हाँ, हम मांगेंगे अल्लाह से, या अल्लाह हम इतने लोगों के पास दिन को गया है, दिन में गया है, या अल्लाह उनको हिदायत दे दो, निकलने के लिए तौफीक दे दो। हम मांगना पड़ेगा। तो इसलिए रात और दिन का मेहनत जमा हो जाएगा। हर मस्जिद से 4 महीने की जमात निकल जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए हम सारे हजरत तैयार हैं इंशाल्लाह। তুমি বলতেছেন যে এখান থেকেই পুরা দুনিয়ার সব তাকাজাকে পুরো করতে, জেলায় জেলায় জামাত পাঠানো, থানা থানায় পাঠানো, হালকা হালকায় বিদেশে, এইখান থেকে সব আজাইমগুলো যেন পুরা হয়ে যায়। আর মেহনত শুরু হবে ঘর থেকে। আমাদের ঘরের মধ্যে তালিম করি, বাচ্চাদেরকেও জাহান বানায়, বিবিদের জাহান বানায়, ওরাও যেন তৈরি হয় যে আপনি যান আল্লাহ চালাইবে, ওরা যেন আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। আর আমাদের মসজিদ থেকে কাজকে শুরু করব। মসজিদ আর মেহনত, মসজিদ আবাদের মেহনত, এখান থেকে দেখবেন ইনশাআল্লাহ জামাতের বুনিয়াদ বনবে। এক এক মসজিদে 4 মাসের জন্য এক এক জামাত, চিল্লার
হ্যাঁ 3 চিল্লার জামাত বনবে মসজিদ থেকে, তো মসজিদ ভিত্তিক মেহনতটা করব। এইভাবে ইজতেমার আগে যেন কোনো মসজিদ বাকি না থাকে, সব মসজিদের মধ্যে মোকামে মেহনত চালু হয় এবং প্রত্যেক মসজিদ থেকে বুনিয়াদ বানায়া যেন 4 মাসের জামাত বাইর হয়। 2-3 দিয়ে একটা বুনিয়াদ বানায়া তারপরে জামাতকে মোকাম্মল করব। तो इसलिए माशाल्लाह जो जिम्मेदार हजरात है, पुराना हजरात है, हर हलका में जो है जमात बनाए, 10 आदमी का, 20 आदमी का, बड़े बड़े तादाद के जमात बनाए। जमात बनाकर अभी से मेहनत शुरू करें अपने अपने जो है हलका में। 3 दिन इस मस्जिद में, 2 दिन इस मस्जिद में, 3 ऐसे जो है बारी बारी करके हर मस्जिद में वक्त लगाए। हर मस्जिद को अपने मुकामी साथियों को जिम्मेदारी दे दे सब जगह आबाद करने के लिए। ये जिम्मेदारी हजरत जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। और जो है फर्द मेहनत करना होगा। एक फर्द भी बाकी ना रहे, हमारा मेहनत से खाली ना रहे, एक गली भी बाकी ना रहे, एक गांव भी बाकी ना रहे, एक मस्जिद भी बाकी न रहे, एक घर भी बाकी न रहे हमारा मेहनत से। पूरा मेहनत का निजाम बनाकर हम मेहनत करना पड़ेगा। তুমি বলছেন যে এই মেহনত করার জন্য সবাই তৈরি আছে তো ইনশাআল্লাহ? ওই যে এখন থেকে আমরা জামাত বানায়া চলতে থাকি, এক এক ব্যক্তির কাছে, গলিতে গলিতে, ঘরে ঘরে, কোনো একটা মসজিদ বাকি না থাকে, কোনো এক ব্যক্তি বাকি না থাকে, কোনো মসজিদে 3 দিন, কোনো মসজিদে 4 দিন, এইভাবে অমুমিভাবে এমনভাবে আমরা একটা মেহনত করবো ইজতেমার আগে এখন থেকে, যেন সব জায়গার মধ্যে দিনের পানি পৌঁছিয়ে যেতে পারে। এই জন্য ভাই নামাজের আগে যে সময়টা আছে অল্প সময়, আপনারা যদি হালকা হালকা বসে একটা বুনিয়াদ বানায় 7-10 দিনের জমাতগুলো এখনই বানায় ফেলেন, ইনশাআল্লাহ দোয়ার আগে দিয়ে মুস্তাফা হয়ে যাবে। হায়াতুস সাহাবার পরে দোয়া হবে, ওই সময় আপনাদের সাথে মুস্তাফা হয়ে যাবে। সম্ভব অনুযায়ীও কিছু লিস্টের মধ্যে নাম দিয়ে জমাতগুলো এখনই বানা ফেলানো যায়। কি বলেন আপনারা? এখন বানায় ফেলালে ভালো হয় না? মশওয়ারা হয়েছে যে এখনো যেন বসিয়ে যায়, অল্প সময় যেন বসিয়ে যায় সবাই। আল্লাহ বরকত দিবেন ইনশাআল্লাহ। যখন তাকাজা আসে সাথে সাথে শুরু করিয়ে দিব। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ভাই, শুরু করে দিন ভাই। আমরা প্রত্যেক হালকা নির্ধারিত স্থানে খুব দ্রুত বসে যাই এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কাজটা সেরে ফেলি। প্রত্যেক হালকার বুনিয়াদ 10 দিনের জামাতের সাথে এবং সাথে